आपके पास सिर्फ दो चॉइसेस हैं कि या तो आप अपने दिमाग को कंट्रोल करें या फिर आपका दिमाग आपको कंट्रोल करेगा। अगर आप अपनी किस्मत खुद लिखना चाहते हैं, अगर आप मुकद्दर के सिकंदर बनना चाहते हैं, तो फिर आपको अपने दिमाग को, अपनी सोच को, अपने ख्याल को कंट्रोल करना सीखना होगा। आज फिर हम आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आए हैं जिसमें हम सब के लिए बहुत बड़े बड़े सबक हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए। किसी सल्तनत पर एक बादशाह हुकूमत करता था। उसे घोड़ों से बहुत प्यार था। उसके पास 4 जंगली घोड़े तोहफे के तौर पर आए जो बादशाह को बहुत ज्यादा पसंद थे, लेकिन वो घोड़े बहुत मुंह जोर थे। बादशाह चाहता था कि कोई उन घोड़ों को सुधारे, उन्हें इतना ट्रेन कर दे कि बादशाह उनके ऊपर सवारी कर सके। लेकिन बदकिस्मती से कोई भी ट्रेनर उन्हें ट्रेन नहीं कर पा रहा था। वो घोड़े इतने मुंह जोर थे कि हर अच्छे से अच्छे घुड़सवार को जमीन पर गिरा देते थे। बादशाह को वो घोड़े इतने पसंद थे कि बादशाह किसी भी ट्रेनर को ये इजाजत ही नहीं देता था कि वो उन घोड़ों को मार पीट सके या किसी भी तरह की कोई भी सख्ती कर सके। बादशाह ने मुनादी करवा दी कि जो भी कोई इन 4 घोड़ों को ट्रेंड करेगा, बादशाह उसे 1 लाख सोने के सिक्के इनाम देगा। इनाम के लालच में कई लोग आए, लेकिन घोड़ों से गिरकर अपनी हड्डियां तुड़वा बैठे। फिर एक दिन एक खूबरू नौजवान बादशाह के दरबार में आया और बोला कि मैं आपके घोड़ों को ट्रेन कर सकता हूं, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। बादशाह ने शर्तें पूछी। नौजवान बोला कि मेरी पहली शर्त यह है कि इन घोड़ों को ट्रेन करने के लिए मुझे 1 साल का वक्त दिया जाए। दूसरी शर्त यह है कि मुझे काफी बड़ी और खुली जगह दी जाए जहां मैं इन घोड़ों के साथ रहूंगा। मैं खुद इन घोड़ों की देखभाल करूंगा, इनके खाने पीने का इंतजाम खुद करूंगा, और उस जगह के इर्द गिर्द काफी ऊंची दीवार होनी चाहिए ताकि कोई भी मुझे डिस्टर्ब ना कर सके। बादशाह ने सोचा कि जहां इतना कुछ किया है वहां यह भी करके देख लेता हूं। बादशाह ने कहा कि ठीक है, तुम कल से आ जाना, तुम्हारी सारी शर्तें पूरी कर दी जाएंगी। वो नौजवान ट्रेनर अगले दिन आ गया और घोड़ों को एक बहुत बड़े बाड़े में ले जाकर छोड़ दिया। चारों घोड़े बाड़े में इधर उधर दौड़ने लगे। नौजवान ट्रेनर भी बाड़े की दीवार के साथ साथ दौड़ने लगा। कुछ देर भाग दौड़ करने के बाद उसने घोड़ों को चारा खिलाया, पानी पिलाया, खुद भी खाना खाया और आराम से उस बाड़े में लेट गया। घोड़े अब भी बाड़े में आजाद थे, किसी को रस्सी नहीं बांधी गई थी। शाम को वो ट्रेनर उठा और बाड़े की दीवार के साथ साथ दौड़ने लगा। जब वो दौड़ता तो घोड़े भी इधर उधर भागते। जब शाम हुई तो उसने घोड़ों को खाना खिलाया, पानी पिलाया, खुद भी खाना खाया और घोड़ों को रस्सी से बांधा और खुद भी उनके साथ जमीन पर चटाई बिछाकर सो गया। अब ये उसका रोज का मामूल था। नौजवान ट्रेनर दिन भर घोड़ों को खिलाता पिलाता, खुद नहलाता धुलाता, उनसे प्यार करता, उनके साथ खेलता
اور شام کو ان کے ساتھ ہی سو جاتا۔ آہستہ آہستہ گھوڑوں کو یہ لگنے لگا کہ ٹرینر ان کا دوست ہے، کیونکہ جب سے وہ نوجوان آیا تھا وہ چاروں گھوڑے آزادی محسوس کرنے لگے تھے، اس لیے وہ اس نوجوان سے پیار کرنے لگے تھے۔ ایسا کرتے کرتے 6 مہینے گزر گئے۔ ایک دن بادشاہ گھوڑوں کی ٹریننگ دیکھنے کے لیے آیا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ باڑے میں آگے آگے وہ نوجوان ٹرینر دوڑ رہا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے وہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں۔ بادشاہ کو ٹرینر کی یہ ٹیکنیک پسند آئی، وہ واپس چلا گیا۔ جب سال پورا ہو گیا تو بادشاہ کو پیغام بھجوایا گیا کہ گھوڑے بالکل ٹرین ہو چکے ہیں۔ بادشاہ خوشی خوشی باڑے میں پہنچا۔ نوجوان ٹرینر چاروں گھوڑوں کو باری باری لگام ڈال کر ان پر سواری کر رہا تھا۔ سبھی گھوڑے باڑے کے کنارے کنارے دوڑ لگا رہے تھے۔ کسی گھوڑے نے بھی ٹرینر کو گرانے کی کوشش نہیں کی۔ بادشاہ نے پوچھا کہ اے نوجوان، آخر یہ سب تم نے کیسے کر لیا جو آج تک کوئی نہ کر سکا؟ نوجوان ٹرینر بولا کہ پہلے تو ان کے ساتھ رہ کر ان کو آزادی محسوس کرا کر میں ان کا دوست بن گیا، پھر میں نے ان کا اعتماد حاصل کیا۔ میں جب دوڑتا تھا تو یہ بھی میرے ساتھ دوڑتے تھے، پھر میں نے آہستہ آہستہ ان کی پیٹھ پر کاٹھی رکھنے کی کوشش کی۔ شروع میں یہ اسے گرا دیتے تھے، پھر آہستہ آہستہ یہ اس کاٹھی کو لے کر دوڑنے لگے۔ پھر میں ان کی کمر پر بیٹھتا تھا جب یہ کھڑے رہتے تھے۔ جب گھوڑے مجھے اپنی پیٹھ پر بٹھانے لگے تو پھر میں نے ان کو دوڑانا شروع کر دیا۔ اب نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اس نے نوجوان کو سونے کے سکے بھی دیے اور اسے ہمیشہ کے لیے شاہی استبل میں گھوڑوں کی دیکھ بھال کے لیے نوکری پر رکھ لیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کہانی میں جو 4 گھوڑے تھے ان کا ہماری زندگی سے کیا تعلق ہے؟ جی ہاں، وہ ہماری زندگی کے 4 بہت اہم کردار ہیں۔ پہلا گھوڑا پریشانی کا گھوڑا، دوسرا گھوڑا غصے کا گھوڑا، تیسرا گھوڑا جیلسی حسد کا گھوڑا، اور چوتھا گھوڑا لالچ کا گریڈ کا گھوڑا۔ یہ چاروں گھوڑے اتنے منہ زور ہیں کہ کسی بھی شاہ سوار کو زمین پر پٹک سکتے ہیں، اور کوئی جواں مرد ہی ہوتا ہے جو ان چاروں گھوڑوں کو لگام ڈال کر زندگی کے سفر پہ رواں دواں ہوتا ہے۔ پریشانی کا گھوڑا، پریشانی ہمیشہ آنے والے وقت سے ہوتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ اگر تمہارا یقین اللہ ہے تو تمہارا نتیجہ ہمیشہ کامیابی ہوگا۔ آنے والی مصیبت میں، پریشانی میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی رحمت، کوئی نہ کوئی اپارچونٹی چھپی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ہمارے راستے میں آیا ٹوٹا ہوا پل برا نہیں ہوتا، وہ آپ کو کسی ایسی جگہ پہ جانے سے روکتا ہے جہاں آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ زندگی کے سفر میں ہر رکاوٹ کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ دوسرا گھوڑا غصے کا۔ غصہ ایک خنجر ہے جو انسان اپنے ہی دل میں گھونپ دیتا ہے۔ دوسرے کی خطا پر خود کو سزا دینے کا نام ہے غصہ۔ اور جیسے ابلتے ہوئے پانی میں آپ اپنا عکس نہیں دیکھ سکتے، اسی طرح غصے کی حالت میں آپ سے چیزوں کو جاننے اور پہچاننے کی صلاحیت سلب ہو جاتی ہے۔ اس لیے غصے سے جو بچ گیا
वो जिंदगी में कामयाब हो गया। गुस्सा इंसान को सही मौके पर सही फैसला करने से रोक देता है। तीसरा घोड़ा जेलसी का घोड़ा, हसद का घोड़ा। हसद एक परमानेंट गुलामी है। हसद एक ऐसा जहरीला पानी है जो बंदा पीता तो खुद है, लेकिन सोचता ये है कि मरेगा दूसरा। कभी भी कोई खुशहाल रूह कभी दूसरे की खुशहाली पर हसद नहीं करती। यह हमेशा इंसानी दिमाग करता है, और दिमाग वो जिसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है। चौथा घोड़ा लालच का घोड़ा, ग्रीड का घोड़ा। किसी ने क्या खूब कहा है, ग्रीड इज द रूट ऑफ ऑल इवल। लालच दुनिया की तमाम बुराइयों की मां है। ग्रीड इज नॉट अ फाइनेंशियल इशू, इट्स अ मेंटल इशू। जो शख्स लालच में मुब्तला है, उसका दिमाग उसे हर वक्त लालच में, हिरस में मुब्तला कर देता है। इंसानी कामयाबी को कत्ल करने वाला सबसे मोहल्लिक तरीन हथियार लालच है, ग्रीड है, और यह भी आपके अपने दिमाग की पैदावार होता है। इन चारों घोड़ों को ट्रेन करने के लिए सख्ती, जबरदस्ती नहीं चलती। ये उतनी ज्यादा मुंह जोरी आपको दिखाएंगे जितनी ज्यादा आप इनसे सख्ती से पेश आएंगे। आपको सबसे पहले इनके साथ दोस्ती करनी होगी, मतलब इनको समझना होगा, अपनी दिमागी हालत को जानना होगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़े प्यार के साथ इनको हैंडल करना होगा। ये एक दिन, 2 दिन या 2-4 हफ्तों में नहीं होता। इट टेक्स टाइम। आपको थोड़ा वक्त दरकार होगा इन चारों घोड़ों को मोहब्बत से ट्रेन करने के लिए। और फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि ये चारों घोड़े अपनी लगामें आपके हाथ में थाम देंगे, और आप जिधर चाहोगे इनको मोड़ोगे, जिधर चाहोगे इनको भगाओगे। ये सब आपके गुलाम बन जाएंगे, और जब ये आपके गुलाम बन जाएंगे, उस दिन आप किस्मत के सिकंदर बन जाओगे, मुकद्दर के धनी बन जाओगे। प्लीज इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।